Thank you, Nanay. Okay. Okay. Ay, sorry. May pipila din to. Ha? May pipila pa. Number 1. Ate Lynn, dito sa O, Ruby? Nagpapa-auto. Ganyan? Okay. Salamat. Thank you. Thank you very much. Okay. Thank you, Yeah. ma'am. Thank you, Nanay Ruby. Thank you. Number 2. Dito daw pang exit, oh. Mga anak. Hello! Oh, thank you. Yes. Thank you. Ang pangalan mo? Charlon. C-H-L-O-N. Okay. C-H-A-R-L-O-N. I love you, Charlon. Picture daw. Thank you. Okay, love you. Sago uli ng Darna. Darna. Darna! Thanks, Charlon. Okay, bye. Thank you. Salamat. Okay. Pa-picture. Salamat sa inyo. Thank you. Oh, Nanay. Yes, anong pangalan, Nanay? Emmy po. Emmy? Member po kami ng Sylvie. Ah, sa Sylvie. Opo. Okay. Kay Mars. Yes. Okay. Sylvie, silent Oo. Pero hindi sila silent. Boys, ba sila? Hindi. Thank you, Emmy. Thank you, Emmy. Picture. Dito ka na, Nanay. Halika, picture tayo. Yan. Okay, 1, 2, 3. So ba? Thank you, Nanay. Thank you, Nanay. Ang ating WD, ang ating WD. Hello, Nanay. How are you? Kamusta po? Kamusta? Di kayo. Okay. Thank you. Asan picture muna natin? Okay. Thank you. Ah, dito ba? Yeah. Okay, 1, 2, 3. So pa po. 1, 2, 3. So pa. Nanginginig si Nana. Ano pangalan? Emily po. Emily? Emelita. Thank you, Nanay. Ay, wag! Salamat po, Mite. Nanay, Emelita, salamat. I love you, Nanay. Ingat dito na. Diyan na lang. Paabot ka namang Christmas. Thank you. Bebang po, Bebang. Bebang. O si Bebang. Halo-halo. Uy, masarap yun. Oh, Thank you. Thank you. Thank you, Nanay. Thank you. May number. Dalawa na lang. Dalawa na lang kami number. Kumain na ba kayo? Yes. Kayo kumain na? Ayun. Sorry, pareho tayo. Oh my God! Oh, ha? Wow! Labang ka. Thank you. Anong lagay kong pangalan? Jonas. Yan? Jonas? Jonas, sa'yo din? With love, Darna. Ate B. Okay. Thanks, Jonas. Salamat. Asan picture mo, Jonas? Eto. Bigay mo na yung sa'yo. Bigay mo na. Kanya ba yan? Opo, sa Ayun pala. Oh? Ako di mo alam ito niya. Halika, Jonas. Okay, 1, 2, 3. One more.
Thank you. Thank you, Jonas. Salamat. Thank you. Ayan. Tapos ito po si Doc na lang po. Sumingit. Pati ba ikaw, Doc? Si Doc. Special request. Oh my God, si Doc. Dito na dito. Ito ang aking dalmanya na doktor. Yes. Napaka- Active na Thank you active very din much. yan. Social media. Yes. Pardagulan Thank din you. yan. Thank you, Vinny. Talagang doktor. Opo, talagang doktor po yan. Hindi po kayo doktor. Ano? Pag sumasakit ang ulo namin, sa kanya kami napupunta. Diba, Doc? May iniwan po si doktor na pasyente. Ay, I mean kailangan this, I mean this, ah. Thank you, Vinny. Ayan. Ayan, thank you. Love you, Doc. Exit lang po muna Thank natin you. yung tape.